Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Amma ba'du, hadaratul muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wa alal akhas saliran semulja hadratul syekh hadratul mukarram Ki Al-Haj Abdullah bin Syekhana Zubair sesangat beten kala amul yakin tor angakungakin setuju para kiai, para masyayikh. Saya tak bisa beten kaula nyebutaki asmai pun situng bersitung. Satu je sesangat beten kaula amul yakin. Para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, langkong-langkong setuju pengurus masjid, sekak ditujukan setuju panitia peringatan Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saja sesangat beten kalau amal yakin. Tak lupa juga semulja akhina fillah Bapak Kepala Tisah sareng setuju pamong-pamongnya pun sesangat beten kaula hormatin. Langkong timen nyara beten kalau sareng pada panjenengan setuju amu citor asyukur da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat taufik hidayah sareng inayaipun sehingga saat malam samangken beten kalau sareng pada panjenengan setuju kabarengan sami kasokan Rabu berhadir dekat dinto paling kian dalam rangka memperingati peristiwa besar, peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar Mekah Rabu ben hadir beten kalau sareng pada panjenengan setuju etoles ben ecatet ibadah sakarat tu dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ketetiaki kaula ban pada panjenengan setuju orang sesalamat mulai dari dunia kanton sampai pakinya bis dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban nyango iman Islam ben kenging saporah dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana bibatan kalau sarang pada panjenengan setuju nyambis dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban nyango iman Islam berarti kalaban pada panjenengan setuju ngadep dekat ajunan Allah kalaban maktah karti sesuarga jika dito iman seeka sango sampai sedah. Nomor dua jika dito mana bibatan kalaban pada panjenengan setuju lampun pada kenging sapora dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala maka kaula ben pada panjenengan setuju bekal ejawaki bekal selamat dari siksa apoi neraka. Amin Allahumma. Asbab selamat orang dari apoi neraka panika beneking marke tak andi kenjaran tapi masuk ke neraka alantaran ki banyak tu sana. Melana nak kanak kene beji lahir pas sejo kita sampai sepoh kita sampai belik lekat dinto la ampun pasti aki masuk ke surga. Kenapa? Sebab tak andi itu
Moga-moga kaula ban pada panjenengan saja kengengan nikmat dua kak dito kak nikmat iman seikasango sampai saja senomor dua nikmat pada kenging saporana Allah subhanahu wa ta'ala menabila oleh nikmat dua menikah mereka merupakan nikmat paling agung senomor situng kak dito nikmat saroba iman seikasango sampai saja senomor dua kak dito oleh saporana amin Allahumma amin Allahumma. Le para alim ulama guru bacaan kaula saja termasuk Albani saabangun masjid kadito Hadratul marhum wal maghfurlah al arif billah Kiai Haji Muntasar dikadito juga ngajak kaula ban pada panjana saja abadiaki peringatan Isra wal Mi'raj intina sapokok kadito teronga oleh nikmat dua menikah. Sepertama engkau itu Islam iman saya kesango sampai seta senomor dua engkau itu oleh pangaborana Allah amin Allahumma asbab kalaban badana peringatan Isra wal Mi'raj inti sapoko engkau itu kaangkui memperingati hari ulang tahun salat selama waktu Meiko jaki peringatan Isra wal Mi'raj kak dito memperingati hari ulang tahun atau hari kelahiran salat selama waktu asbab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam etikanen sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa Isra wal Mi'raj mereka leres neng bulan Recep bulan samangken kak dito tepat tanggal petoleh jadi kanjeng Nabi malam petolekor etikanen sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kaangkui napasa paling pokok melalui peristiwa Isra wal Mi'raj ingki kadito ajunan Allah subhanahu wa ta'ala etikanan kanjeng Nabi epanya bis langsung perloh ajunan Allah subhanahu wa ta'ala masra'aki perintah wajib sholat wajib bagi dek kanjeng Nabi juga dek setuju umat termasuk dek kaulaban pada panjenengan setuju. Tetapi kaulaban pada panjenengan setuju semakin abadaki peringatan Isra wal Mi'raj secara tidak langsung kaulaban pada panjenengan setuju abadaki harlah hari lahir salat lima waktu. Seperti pertanyaan semakin makna mung salat lima waktu saya peringati hari kelahiran sareng para guru badan kaula ban pada panjenengan saja termasuk sareng guru badan kaula Syekhona Muntasar sedangkan rukun Islam benegun namung salat selima waktu beda zakat beda pasah beda salat juga banyak perintah-perintah Allah selain anak pasana mung saya peringati hari kelahiran mak lamun solat lima waktu sareng para alim ulama sehingga kaula ban pada panjenengan saja kantos semakin abadaki peringatan Isra wal Mi'raj. Para rabu sesangat betul kalamul yakin. Melana para ulama guru badan kaula saja ngajak atau nantinan peringatan Isra wal Mi'raj seintinya termasuk memperingati hari kelahiran salat selama waktu alantaran salat selama waktu mereka merupakan ibadah sepaling pokok ibadah seagung nilainya ibadah sepaling pokok dalam agama Islam dari kadito para alim ulama nisar dek kebetulan kaula belas dek kebetulan kaula saja kok takok kaula sampai saja cak gete ke solat selama waktu kok takok kaula ban pada panjenengan enteng dek ke solat selama waktu melana saben bulan Recep tepak kelahir solat selama waktu kaula ban pada panjenengan saja ia cek abadiaki peringatan Isra wal Mi'raj. Para rabu sesangat betul lamul yakin salat selama waktu mereka merupakan ibadah pokok benci istimewa munggu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala buktena ajunan Allah subhanahu wa ta'ala
amajibaki perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampai amajibaki setuju rukun Islam pada keajunan Allah subhanahu wa ta'ala ngalap cokop epatoro de malaikat Jibril. Ajunan Allah subhanahu wa ta'ala amajibaki ibadah seanyama zakat termasuk rukun Islam. Ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ngalap adikanan malaikat Jibril epakon nyabis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaangki matoro perintah wajib zakat sewajib bagi deka kauleben pada pacaran saja ngalap cokop epatoro de malaikat ngalap cokop epatoro de malaikat sekocak wahyu. Sekali tujukan ibadah pasah ajunan Allah amajibaki perintah pasah panika cuma ngalap cokop epatoro de malaikat Jibril epakon sampiaki de kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali tujukan perintah haji sekali tujukan ajunan Allah amajibaki ngalap cokop epatoro de malaikat Jibril pakon sampiaki de kanjeng Nabi. Sekali tujukan perintah-perintah selain cukup melalui wahyu seepatoro de malaikat Jibril. Tapi khusus ibadah salat selama waktu ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ageteyaki kelaban adikanan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kanjeng Nabi nyabis langsung dekat ajunan Allah salat lima waktu langsung pasraki dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benikun epatoro de malaikat Jibril. Nika situng bukti je ajunan Allah subhanahu wa ta'ala napa mengistimewakan deke ibadah saanyama salat lima waktu. Moga-moga kuleban pada panjana saja ngaku-ngaki ketika solat selama waktu barokana peringatan Isra wal Mi'raj saat malam mangken kak dinto. Amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu sesangat beten kalamul yakin mangken kula terok nyata akhina cek lakar solat penika bisa jadi sebab kaulaban pada panjenengan ngadep dekat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kalaban nyangu iman Islam bencukan oleh saporana Allah sekak lima manfaat benkunana iman nomor situng engki kadito dadi karja sesuarga terus napa oleh saporana Allah dadi syarat keangku selamat dari cabur kara apunara. Para rabu sesangat bedengkal amal yakin dalam banyak kitab salat kadinto banyak parengen perumpamaan otabe papaden otabe persamaan dalam situng keterangan buaki as-salatu mi'rajul mu'min dining salat penika andene orang sekocak andene kaparlona kanggo napa? Kanggo enak. Artinya salat menika kocak andene orang mukmin muntro dadi orang mulya yang kak derajat mulya kedaguan kekeramatan maka salat kak itu andene. Manabi orang kak itu aja ke angku gede ngaku-ngaki dek salat maka saran ajunan Allah subhanahu wa ta'ala bakal iyang kak derajat bakal paringin kekeramatan. Belana gula tak heran dek Syekhana Khalil samangkian kali tolak ampun nyata kekeramatan kemuljana saat ziarah dak kapasarena Syekhana Khalil sebenarnya ke aibuan saat ziarah aibuan orang le saat ziarah panika letak dek senyapok dek Syekhana Khalil. Napa boleh sampai tapangki Syekhana Khalil. Saat ziarah mangkene ka ada saoning dek Syekhana Khalil, oning tapangki Syekhana kita ada.
le macek semangat ka angku ziarah dak Syekhona Khalil, macek muljana Syekhona Khalil. Kula tak heran. Anapa? Sebab Syekhona Khalil panikah sangat geteh, sangat ngaku-ngaki dekat ibadah saagama solat 5 waktu. Cek pun riwayat sekula oneng mereng ceritana. Syekhona Khalil menika saking ngaku-ngaki dekat solat 5 waktu. Saking ngormata dekat solat 5 waktu. Waktuna solat kita masuk korang sejam, Syekhona Khalil kak ditolak ampun siap. Lestari aseram. Lestari awudu, lestari abusana, la ampun aminyaan ngadep otaba ngambek saanyama ibadah salat 5 waktu. Jadi salat kita datang waktu korang sejam, Syekhona Khalil ini kecipun la ampun siap ngambek ibadah salat. Kan sedika lah karmun orang bakal ketamoyan orang muljo, orang raja, seorang ulama, seorang guru. Oncengan penika pokol 10 serabu kiai lekak dinto pokol petok pokol 6 ni kalau ampun siap asik resik lagi. Pasang tarop dapat deeran lah ampun siap pagi lagi. Polan serabu seorang ulama, seorang guru semol. Engki niki Syekhona Khalil dak salat 5 waktu engki sekak ditok. Jadi salat waktu kita datang korang sejam nika lah ampun siap. Nika sekak bina salat. Mengkule sampean kan salat maghrib lolo. Wudun sebelum maghrib sebab perkarane salat asar. Mun Syekhona Khalil butet sekak bina salat menika iyambe sebelum salat menika datang korang sejam. Ngomong kula sampean ngantos salat napa iyantos salat? Ngantos salat napa iyantos salat? Iyantos salat. Malah benek iyantos salat para idina agina. Engki niki sekaprak nang Bengkalan pinggir berek. Pola nang Bengkalan kanto tak kira beda. Dek remah biasa nering binek karito mentopak rakora patotok kan itu baru speaker lah ampun nang masjid munye persiapan saadzan duhur muammar lagi roat lagi roat kana korang 10 menit langsung oyok nih kah cepet rakora sabuk mari tuli mangkat ke jeding mari ka wudu cepet-cepet pasang ruku asoh Allahu Akbar tahiyat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi masjid speaker qiraat ambu langsung saadan lemonye subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Allahu akbar cepon deng bini sekibu salam la asar biasa lagi ambuin sholat elu aki tak ini kecak not aki cermat ke sholat nih pada dua orang kedatangan rengemis libelian lala datang boleh dia lu Syekhona Khalil hormat sholat nih pantas sareng anjeunna Allah Syekhona Khalil iyang ka derajat sebab aja gedekaan deuna orang mukmin iki gak dito sholat 5 waktu. As-salatu mi'rajul mukmin. Muga-muga kula sampai tujuh barokah hadir dek keperingatan Isra wal Mi'raj saat malam mangken kadito muga-muga kubur dari kadito au be sajen ketika salat 5 waktu amin Allahumma senomor 2 salat penika ikum beraki padena cetak padena saya buaki makanus sholati minad dini makanar roksi minal jasad makanus sholati dini keduduk na sholat kaangkui agama minad dini kaangkui ajaga kaangkui
selamat agama, artinya selamat iman bin Islam aku leban pada panjenengan saja, maka naroksi panika pada sarang keduduk nesera minal jasadi keangkui keselamatan badan salain. Kula mangke nyontoaki mun beda orang sokona sehat tanang tabuun cetak maka bakal nikmat odien ngakan napa ben ada larangan ngina menggi tapi lamun beda orang sokona ngeronyo tanang nggak cetruk tetap bisa kak ngangka cetak sehat ki odi keng tak sambor. Tapi sebaliknya mun beda orang sokona tanang sehat tabun sehat keng cetak kata ada taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal alias tom lebih ke kebersalat selama waktu angku keselamatan iman ben Islam aku ben pada panjang saja pada sarang itu artinya mun solat penikaki juga solat penikaki teyaki maka bakal jadi orang seselamat amin Allahumma imana paringin salah akadi kudus panjang saja selampun pada ngakeli nikmat sepaling pokok sebisa masamat dari langkeng neraka kudu adik kartis sesuar mun tak adik kartis surga mustahil sebisa masuk ke surga sebab tak andi kartis king bisa mun paksa orang tak beriman masuk ke surga bila hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat sampai beda ontah bisa masuk dek lobeng aja jerum kira bisa ontah masuk dek lobeng aja bola ben saya masuk iki kicer-kiceran kenapa boleh pas ontah pas beda santeres meleng aja bisa mas dolatim dak rumah jarana ya jerum apa raja lobeng aja ini gue para raja ki ya untan lega pa unta caipun Al-Quran ki unta sebede ka jerum ki jerum sebede maneka sejarah jana jerum seneken unta nggih artinya derema urang mun mate tak ngibe iman mustahil kaangkui masuk suar melana nikmat sepaling pokok sepaling raja kadito nikmat sete kala benyango iman salah situng dari carana usahana maklek iman benika selamat solat je keungguan artinya seling meling orang mun solat benika ijaga insyaallah ki sete nang beriman Islam amin Allahumma wala nang hadis nika terangaki benu orang kadito rajin asolat beniku namung solat fardu melolo solat sunat malam ni kata oning tiga lagi sareng orang tapi menabi yang siang ngecok ni kan hadis ni ka beda ya Rasulullah panika beda orang laki ahli solat ampun istiqomah solat malam istiqomah tapi mon siang ngecok ya Rasulullah daerah madhabu ni Kanjeng Nabi lalah tina deki solat aja bisa nyegah dek kelakon nah setokang ngeco benika bab nang dalam Al-Qur'an la kareja buaki utlu ma uhiya ilaika wa aqim salat inna salata tanha anil fakhsyai wal munkar leka ditu para alim ulama ngajak dak kaula ban pada panjana saja abadiaki peringatan Isra wal Mi'raj maklekula sampai sejak aja ke solat selama waktu sehingga agama kau leban pada panjenengan kedua cetak seberes sesehat artena kau leban pada panjenengan saja berarpan raja bekal sete kalaban yang iman Islam amin Allahumma amin Allahumma linikah penting solat sehingga para alim ulama ngajak kula ben pada panjana saja abadaki peringatan Isra wal Mi'raj muga-muga bede manfaat seekaule sareng kaula ben pada panjana saja iki kadinto sepaling pokok kula sampean kuber dari kadinto au be sajen ketika salat salima waktu amin Allahumma
Amin Allahumma. Senomor telok salat penika iumpama aki sareng Kanjeng Nabi pada sareng somai seraja seberning seberseh saakili. Ika situng saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriksanen deka para sahabat, tang sahabat dek remaja saki kebedo orang andi Roma pas iya deen labeng persis bedo songai raja berse berning akili. Namun aing ini ka akili ini ka aing ini ka andi kekuatan ka angkui aberse akin najis aberse aki hadas nggih napa nggih. Lamun beda aing sakone bisa ka angkui nyoceen najis bisa ka angkui ngelangaki hadas syarat kudu aing pada artinya aing ini begili dek ke najis aing peneka bagili dek ke anggauta separlo esoceen dari hadas. Menaing sakone pas langsung napa najis saya masuk aki dek aing ada najis sebab napa sebab aing ede tengen mun ede tengen berarti aing tak kerja. Leni ke sungai sebede iya dan labeng roh mana orang kelak sungai raja burning pas elah bengaro mana orang penika pas meriksa nih Kanjeng Nabi orang saamandi orang saandi Roma se songai beda iya dan labeng sesungai soraja bersedia saare semalam mandi 5 kali engkau setia tanya debun Kanjeng Nabi bekeran lagi bede dek gedeen bedena artinya dari rumah songai raja persis iya dan labeng sebenarnya samalam mandi 5 kali artinya kita sampai apa loan le mandi bo rakira bagi bede atau kotor bedena. Para sahabat pada jawab kita ada Kanjeng Nabi cering songai berning bersih pas orang mandi istiqomah sehari semalam 5 kali cek saking sekalian bain lecek bersih nah ini kan pas 5 kali pas Kanjeng Nabi ada bu zaka masalu sholat dia gembira sholat 5 waktu bisa ngelebur ngosot mersein dek kadusa tuh dusana. Moga-moga kula sampai saja pada oleh sabaran Allah baro karena geteh ngelakonin sholat salima waktu. Amin Allahumma amin Allahumma. Kela iman lah ampun ika oleh sebab sholat penika gembira pada sarang serana agama nomor telok kak dinto engki kak dinto sholat bisa jadi bersena dosaku leban pada panjenengan saja berarti nikmat pokok 2 eka andi sareng kau leban pada panjenengan saja barokana ngelakonin sholat tetap iman Islam sampai seda berarti andi karji sesuar oleh saporana Allah sebab sholat menika bisa kaangkui ngelebur dek sakabina tuh amin Allahumma maka bekal selamat dari apoin neraka langsung ke suar. Kadi kula ngaturake sedeti sebab orang cabur ke neraka benih marga tak andi genjeren tapi amarga andi itu kula menyontohaki kadi nikah kula ben pada panjenengan saja geduna peserah geduna al melana lamun beda orang seda biasanya pengumuman seekocak senika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sehingga makna dari rama inna sa'ungkuna kaula sedaja lillahi panika geduna Allah wa inna ban sa'ungkuna kaula sedaja ilahi da'ajuna Allah raji'una panika bekal epabe artinya kulaban pada pajana sedaja sekadar jemen jema'al men orang jam ngejam tentona samarena parlona lastare maka bekal epabe lidesaan nisbat orang nginjem pereng bolehna beda pot repot amanto atau ba akholan
maka saampun akholan amantoh lampun lastare pereng berarti lampun lastare kaparlona maka ipabeli de orang saan lumon bede pereng mariang kuipas ipabeli de saandi nerema kalaban seneng penapa kalaban susah nerema kalaban pegel napa kalaban sakalangkongan kita mas teh mun mabelegi pereng kita ikorain inggi caipon sandi pereng korang ngajar maka ring cerek cek sarana nginjem beri tor kotor bau na ames ki banyak gejin ki banyak minyak awas nginjem boleh tapi beri bising ko pegel sandi pereng pola nek beli ko eteku pereng kotor tak kira langsung masuk lemari ki ikorain kil ekebe keso somor ekebe keso songai engki sebab lapon ki kotor tak kira masuk ke lemari sekali tujukan kau leban pada panjang saja panika jemain jemaah bekal beli kau nein bi malaikat maut pasraki dekat ajunan Allah lesa ampun kau leban pada panjang saja kau nein bi malaikat maut beli dekat ajunan Allah Ta'ala nerima dak kau leban pada panjang saja kelaban ridho napa kelaban bentuna tergantung waktu aku leban pada panjang saja ekoneen bi malaikat maut beli dek sekeduan robana engki lenon mon bodo orang tak nyontoh aki sampian tak pah manti wajah gula pah bodo orang meleng cek meleng nyambung tak buam bu sabu cek tujen mabudu pes pahmat teh maka kadito pada bi pereng beli torko tak kira langsung masuk ke swarga makile mate nang iman ki tetep ekombe kanara muga-muga kula sampean tak termasuk sekak dito amin Allahumma pada sarang pereng gila mun beli tor kotor tak kira langsung masuk lemari sekak ditojukan mun beda orang mati kita tobat makilah iman tetap ki ibektakan neraka gilu boleh nako kotor sebaliknya lamun makan beda orang nginjem pereng pas beli sebelum beli ekorain bersih pah beli kelangkong ni pereng alastare kule matur sakelangkong kubi orang sandi aduh sakelangkong ki pereng lamari korain kule tak pot repot cerah kora kubau na cek omo sabun apa jam melek maji bulian mon pot repot nginjem kak kanto boleh ki sorong nginjem boleh pola na ber ku pereng bersih langsung mulja masuk lemah sekak ditojukan manusia kau leban pada panjenengan sedaja cek saking sebelum memeleng tapi sebelum memate letobat gilu ambu samaksiat kasta menyesal nangis nyon sapora dekat ajun Allah sama dekat dito ikone bi malaikat maut ya toraki dekat ajun Allah maka ajun Allah bakal nerima kala benri itu ben rahmat letak kira ikum began neraka apol pola nala ampun ekorain sebelum memate muga-muga kula sampeyan saja tak tersedia mun tak tergemak tak iman Islam tak tersedia mun tak oleh saporana Allah amin Allahumma lening nikah parlonah kuda sampai saja napa abudaki peringatan Isra wal Mi'raj makleku le sampai saja dadi orang sebera selamat pokok jika itu sedenya ngo iman Islam ben oleh saporana Allah karce sesuarga etaku ben bersih dari dosa maka selamat dari api neraka nikah seikocak iba gempang lenjelan masuk ke surga 6
tak nampui neper kanara. Allahumma ja'alna minhum, amin Allahumma, amin Allahumma. Senomor 4, napa solat nikah igem beragi pada sarang korbi petek beda kor monade korbi tak kira beda melana dalam situng hadis ada buaki man laqiyallaha wa huwa mudayyi'un lis-shalah lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi. Man tining pasar orang laqiya bani kalamun tapangki pasar orang Allah ada ke Allah pagi nang hari kiamat, pagi nang akhirat. Wa huwa tengkana tining orang kila waktu na odi nang dunyana mudayyi'un bani kaya nyaaki enteng lis-shalah tidak ka salat salima waktu lam ya'ba maka lo ngereken pesara Allah bi syai'in tidak min hasanati dari pan berpan kebugusna. Umpamana bodo orang soki salah soki lampe karena soki lampe saban gulaku adu uman beres 2,5 kilo dek kata tangken saja pas adu uman pese 250 pas ki emi boleh ni kesaben gulaku saben beda masjid bangun do ada senyombong, saben beda pondok madrasah bangun do ada senyombong, tapi solat 5 waktu tak ijaga debun kanjeng Nabi lam ya'ba maka Allah Ta'ala tak bakal ngereken bisyai'in dek kabagusah searoba asidekaben gulaku sekak ditojukan saat bangun masjid. Alhamdulillah Kiai Zen Rabu itu terus nyarah senyak sekesokan anunya bis saking pokok ibadah salat kanjeng Nabi ada budarma man laqiyallaha pasira orang satapang kisar Allah pagi nang akhirat wa huwa tineng tengkana orang panika waktu nang dunya nak mudayyi'un panika yaknya aki enteng dak ke salat salima waktu lam ya'ba maka tak ireken bi syai'in tidak min hasanati dari pan berpan kabagusna. Saya kula nyontoh aki beda orang soki saking soki nasben saking lamben saben gulaku adu uman pese 250 beras 2 kilo paski mie boleh saben pada masjid bangun nyumbang dak ada pondok madrasah bangun nyumbang dak ada keng salat tak jaga lam ya'ba maka tak irikan saja sareng ajunan Allah kabagusna termasuk saat bangun masjid termasuk saat sedekahun gulaku tak tole sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala leneng kak dito pentingnya salat 5 waktu. Para ragu sesangat badan kaula amul yakin. Dalam hadis selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu. Dalam khutbah Jumat seetoles sareng Syekhona Khalil bin Abdul Latif. Nikah hadis seetoles sareng Syekhona Khalil iki kak dito debu kanjeng Nabi tarikus salat mamkut wa ala ghairil Islam yamut. Tariku sholat dineng orang saat jingkel sholat sana bakale tak sebut cara kanjeng Nabi mamkutun panika ibn tunin sekabater boleh wa ala ghairil Islam yamut ben ngabatiraki matena tak ngibe iman Islam na'udzubillah min berarti tak andi karce sesuar para rabu sesangat badan kalamul yakin sebagian ulama ngarteen debuan as-salatu ummul ibadat salat menika korbine ibadah menika iarten anapa mak sampai salat ekocak ummul ibadat korbine ibadah asbab setuju rukun Islam sebenyaan bedalema menika ikandung neng dalem ibadah salat
Dadi dari dito rukun Islam nikah iumpamaki sareng wudu salat kadito iumpamaki pada sareng korbina. Mungkin kula tanya sejak apalah nak kanak ni gini ni gak biasa. Rukun Islam berisupun apa? Bedeleh. Saya pertama apa? Zaha. Saya nomor 2. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Lemakin irutaki bekula cek lakar rukun Islam selemak menika ikan dung neng dalam ibadah salat. Sepertama rukun Islam yang kita itu mau syahadat du. Luman beda orang salat usolli fardhu zuhri Allahu akbar maka orang gila mesti ngelakonin rukun Islam sepertama. Robbana napa tahiyat tahiyat akhir esana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Bahasa orang salat tak maca syahadat dan tahiyat akhir tak sah sebab tahiyat akhir min arkani salat setengah dari rukunna. Jadi setiap orang seapasa mesti orang kita ngelakonin rukun Islam sepertama. Berarti sholat mengandung syahadat du. Nomor 2 napa rukun Islam? Mon bodo orang sholat sholawat zuhri Allahu akbar berarti lampun ngelakonin rukun Islam senomor 2. Ngelakonin senomor 3 napa? Mun bodo orang sholat mesti orang penika azah ngelakonin rukun Islam senomor 3. Anapa? Sebab asolat penika abu tuaki wek mutuaki ke wek cepon orang setukang nyare PC bodo cao-caan waktu adalah cocok deh cepon ulama nang dalam kitab beniki ngarang gulenika. Tiap tiap beda orang ngelakonin sholat berarti orang penikah lah ampun ngelakonin rukun senomor 3 rukun Islam senomor 3 roben zakat. Menikah beraki kadi nikah. Nek kene ansaoski orang bisnis ajual bakso. Ajualan tepak bulan Ramadan para maghrib kol pokol lemak ini kata Pak Rislari sebab wampun orang antri sama lea bakso sering orang kelinek kete ka sholat nek kujam wah lah korang didik maghrib korang 20 menit langsung bakso nak rombongnya dina aki entar kejeding akan mebi wuduan 20 menit mereka dinto abhejeng birit tak 20 menit total serapa menit Pak bolomen cek saking ngenoguin bakso nak tak abhejeng paju lema tobung setobung ngaregen sepoloe alantaran ajingkel rombong akeng perlu ageti ke salat burung seoleh pese sekete sebab setobung ngegelek kan 10.000 pas 5 tobung burung seoleh 5 tobung ni kapese semesta ikole tak ikole ni kedebunan nang kitab kata orang saajual ba melana salat ni kocak ummul ibadah sebab rukun Islam sepertama senomor 2 senomor 3 kadito ikandung nang dalam ibadah senomor 4 napa apa saya kocak pasal ni kenapa saya kocak pasal imsakun anil mufattirat nyeke diripan berempan bareng sing ngerosak bareng saameta lagi dek pa napa saameta lagi pasal nge nomor 3 ji oneng jima meta lagi pasang malah meta lagi pasang nganggo jima nika dinten raja mungkin ngakan keng kudu ngodoen nginom keng kudu ngodoen
tapi lamun metalaki pasah bulan Ramadan nganggo jima nikah samping kudu nyerahen kudu manjer kafarat tebusna melanggar metalaki pasah kanggo kalaben cara aji ki zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oneng beda situng kadadian panapa beda baktu sahabat ajeng jengjeng nyambis dak Kanjeng matur sampun de Pak Iyajun Kanjeng Nabi sahabat gelek matur sambi katon cek prihatin cek sosana beda napah de bener Kanjeng Nabi jawab sahabat halak tu ya Rasulullah calaka kula rosak kula Kanjeng Nabi meriksa ma ahlakaka apa senyebab akibat sampai dadi rosak apa senyebab akibat calaka kejangan jawab sahabat gelek waqatu imraati fi nahari Ramadan badan kaula taklero ajima bine kula neng siang Roma ternyata termasuk sahabat sekeren nih kata keng perlu keren nih mengguna agama keren nih kabar tanya lagi keren bine keren nih perlu nak punten hodus aja perlu bukti jak lakar kereh dalam agama Islam nih kayak kabar lo orang laki haram ngangkui emas orang bine oleh ngangkui emas anapa orang laki mata oleh ngangkui emas mun orang bine ma oleh ngangkui emas kalung emas geleng soko emas anteng emas anapa mak kengeng orang laki mata kengeng masalah sini kecepon alasna ulama neng kitab orang laki mergana tak kengeng ngangkui kalung emas anteng emas geleng emas sebab orang laki menikah beda hak keangkui memaksa orang artinya ada hak memaksa dek kebinena ben binena harus endek paksa mentah endek dosa jadi umpamana bedereng laki datang dari ajalenan bau nagi apa bau nagi celok dek pak ke Roma langsung ngocak ke binena lek ayo lek ntar ke kamar lek umpamana anak pak iyalah ayo ajak ke kamar ayo ampah mbak sampean abau nagi celok kan mandi di men kula tanduk mau sampai tak mandi tuh sareng binena tuh lu anu Mas Dulati bau no celok nih ya sempet kok elong lu nikah wajib nikah tahu lering bini tanda harus menyerahkan diri make selake kan itu bau no king mun budak orang laki kali ini king semua tak sehat kan sering tahu cuman beceng abang tanda bini tanda beceng bagi paksa tapi tetap wajib ring bine tunduk manut benreng laki berhak memaksa karena orang laki ini kabeda hak keangkui memaksa orang bine maka ring laki haram ngangkui kalung emas ngangkui geleng emas ngangkui anteng emas anapa sebab letak perlu ahias sebab makin lelok celok bisa maksa lain bi ring laki ring bine mun ring bine ki ada hak memaksa jadi umpamana kabuk umpamana ki beda ring bine kereh lemang gila kan laki mungkin sebine seker laki datang dari jalan maksa sebine ayo raka apa ayo nada kamar aduh kok sih payah ki lesotoro ki istirahat anjaka ayo ya nikah selaki nikah umpamana tanda tak susah lain bicara ring bine karena ring bine ini ada hak memaksa maka sarang syariat Islam orang bine paringaki ngangkui kalung anteng geleng anak pak maklerat saambona ratid make tak usah ngajek lah kena terodi perlu nerima makle umat Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi ben sampai kenging ngakiring bini ngangkui kalung emas senaos bila kena mesti tak karep
amarga bine naradin merga nganggo perhiasan emas sehingga make tae paksa ngajak di deneng nikah parlone ker. Jadi kula ngocak keren kak banyak gece bedak telil gula tegi. Rabu sesangat beten kalamal yakin. Melana kula ngocak wanita termasuk sahabat sekere bener pelecehan kula bener. Sebab lakar eka perlo. Fa inni mubahid bikumul umama yaumal. Para Rabu sesangat beten kalamal yakin. Langsung sahabat kira matur ke tinaba Rasulullah lanjak jali jaga beter bedeni ke penghapus satu sana sampian saajima bina sampian dan siang Ramadan. Iki kenapa ya Rasul? Kenapa? Saking takon oleh dosa. Parengen beda penghapus sedosa. Nah, nikah sahabat ini kalau cek semangat. Engki kenapa ya Rasul? Kenapa? Ki sampian melai budak mari oleh sampean semelai budak pas merdeka aki nikah penghapus kafarat dosana sampean. Sahabat langsung aduh ya Rasul saya ada arti biar aku letak andi rangkorang mawaki melia budak tak keduan kula ya Rasul. Kanjeng Nabi mulai mesem jiji orang dia berani berbuat tapi tak bertanggung jawab dia. Akan kan dia bi neku sahabat ni kata neki susah ada bu boleh kanjeng Nabi lo beun pun tak bisa merdeka ke budak berdesa nomor 2. Kenapa ya Rasul? Kenapa? Beun kudu apa sah 2 bulan turut tak oleh betal. Ada bu boleh sahabat ya Rasul ajunan kan lampun ngageli kula sebulan bela tak kuat betal. Waduh bulan pas saja ndek remah ya Rasul. Aduh cek keren ongkur kan. Kula serbi nenarat insyaallah menereng Madura lah tak kira bisa terjadi pas yang Ramadan cereng bine leng celeng kepir nggak kan tahu lah tak ada sahuat raja sekali bodoh neng Arab salah laratin nggak kan cukup sah aduh madeteng neng para Rabu sesangat beten kala mal jatuh seampuna sahabat kala ada kula tak mampu kula seder tak cukup. Nah, senomor 2 kula juga tak mampu apa 1 bulan turut. Pahadamu boleh kanjeng nih. Kula jaga batir beda senomor 3. Kenapa ya Rasul? Sampean meleka kanan beres nisbate kak dinto menabi nang Arab lambek zaman kanjeng Nabi korma beun kudu meleka kanan pas tuum dek kata tangken beun. Ada bu boleh sahabat. Ya Rasul, abdi ini kalau ampun apa ringuning ndak ajunan, kula seede erti, bini kata cukup rangkorang, makan yang tetangga. Kanjeng Nabi nu mesem luar biasa nih, jek cek lucu no ongku tang santri situ nika, jek saking kan to pas santri tak ikut to nika nih. Mari kata abid, pah beda tamoy, mek tang kresek jek saking semangken. Ya toraki kak dinto kanjeng Nabi. Oh, kina apa nikah? Korma kering kak dinto. Bagi ke gue lagi. Engki ya Rasul. Pon bagi ke nikah. Cara bagi ada satu kang jima nih. Lu ngerti sampean? Eka bagi. Langsung terima. Bi sahabat semari ajima nih. Sampun terima. Meriksanen sahabat. Nikah ya toraki ke gue lagi. Iya pon ngalak bean. Jadi kenapa yang? Le tahu jawaban melanggar. Pakon atuum kanan pola na asrota andi bi kanjeng Nabi esom. Lere kegiatannya. Nikah budi kenapa ya Rasul? Ada bukannya? Ya tuum dak fakir miskin kebaik dinten beun saaji mak metalaki pasar Ramadan nang yang sia. Pah langsung benih sakelangkongan sahabat ini. Kelangkongan ya Rasul, saya bentuk hutan. Kajengnya pada orang ini ada berapa? Wallahi demi Allah, mulai gunung Berek sampai ke Timur, gunung Lauk sampai ke Dejah, tak ada orang yang lebih butuh ke korma itu, tembang kula sekeluarga. Cuk saking santri kantor lampungnya tempak. Kanjeng Nabi ini kan pas tak cuka mengsem malah benegun mengsem sampai kasokan kanjeng Nabi.
saking kesokana sampai debuaki hatta badat an yabuhu sampai bejena kanjeng Nabi katela mun sampai kanjeng Nabi kasokan sampai bejena katela ini kalau ampun lucu luar biasa ini corok bedi penapa kalian terus kia bedi penapa pasompak wallahi ini Gunung Lauk sampai ke Dejek, Gunung Berek sampai ke Timur, ada orang yang lebih foto ke kormanika, itu yang bengku lebih sekeluargaan. Kanjeng Nabi aku aduh cek sarana, tang santri situng dia kan. Mari kan itu kanjeng Nabi ada bu. Lalala ke bemoleh kakak tibi bi keluarga nak, cek nyaman aku. Mari melanggar pak belanja. Linika. Metalaki pasa kelaben jima menikah sanara sampai pusta kotu merdeka aki budak mun tak bisa pasa 2 bulan turut kalau tak bisa boleh maka abri kakanan dek kebele tetang melana tengah tejaki bekal datang Ramadan tengki engki tapi sekodo ikoningin sareng sampean sekeneng dindek namung selake melo selak sabine bun lamanya nyaman sing nyaman apa ada dinten mak lain takok ring laki nuntut seneka masalah naseka si ede buaki kanjeng Nabi sekeneng dinte kadik nikah lamun aji mak metalaki sebab aji sedangkan ring bine betala si aji mak kadito bene merkena aji mak anapa sebab kita nyama aji mak la ampun betal lemah isa betal kade sebab saya kojak jima gi perlu jelasake begitu lagi purno nih kaki keng perlu jelasah anapa mun sebinek mata kening dinde mun selake mak kening dinde sampai telok gelek pelena bene pelena tartib telok gelek asa sebab saya buaki dalam hadis penikah sekeneng dinde kadik nikah lamun metalaki pasa kelaben sebab ji sedangkan saya kocak jima lenon ki idkhalu kullil hasafah bisa buaki taghibul hasafah menyelam capeng metu takut rusuh gula menyelam capeng metu sedangkan orang bine betala bine sebab masun hasafah tapi kalaban masun ba'dul hasafah sebagian saus lebet jadi betala bine kelawan jima sebelumnya majima lebetal kah nisbatan bodoh orang ki pokok rusuh nih kah bodoh orang khasafana 3 senti umpamana coba ukuran dia sampean bodoh orang khasafana 3 sen 3 sen oh ini khasafah lagi mencam orang coba khasafanika bajing kuming bodoh orang khasafana 3 sen 3 sen pas masuk separuh nikah kan tak ikut caji sebab saya ikut caji nikah masuk aki sekabina capeng metu mon ki separuh penikah benih nyamaji tapi berarti sudah beda bareng semasuk dek ke lubang lamun setiap bareng masuk ke lubang seasampung dek kata abu kopeng elong colok termasuk nikah masuk gun separo benenya majima tetap nikah lah ampun amat lagi pak tetireng bine nikah sebelum sampai nyamajima lebetal kah reng laki kiwunten jadi umpamana separo dari capeng medura negeri eba masuk terus eba burung kita betal sering laki ini sebab kita ji melana sekening kafarat merdeka aki budak apa sa 2 bulan turut atu uman kakanan dek kebelah tetang kena lebanika
khusus sering laki melolo asbab ring laki betal nikah sebab jima sedangkan ring bini seijima betal kelaban dukhuli ainin ilal manfati paham nggih nah nikah iki keterangan nikah rusuh king perlu jelas moga manfaat amin Allahumma jadi kededina bareng coba Robben melanggar hukum Allah pas timbul hukum engki kadinto bededinda kafarat jek saking ada sahabat sekere kadi nikah ken tak jelas hukum nikah dunikah agama Islam muga-muga kula sampai saja sedah ngadep ka ajuna Allah tetap nyangu agama Islam sedah alal iman wal Islam amin Allahumma jadi setiap bener orang asolat mesti apasa sebab sekocak pasa imsakun anil mufattirat nyegah dari bareng-bareng saamata lagi pasa iantarna engki kadinto ngakan ngenom ji salat kisekat juga mau bodone salat Allahu Akbar ngetelak pentolo bakso pahe kakan betul tak betul sebab solat nikah juga termasuk imsakun anil mufattirat melana Allahu Akbar ekocak takbiratul ikhram ini kenapanya maknanya ngaramaki ekocak takbir ngaramaki sebab asalah bareng halal jadi asalah halal jadi haram sampean ada nginum aku halal kengon Allahu Akbar jadi haram pun makin tak leh ini kocak takbiratul jadi setiap orang salat mesti ngelakonin rukun Islam senomor 4 robena apa malah orang salat ini kan lebih apa dibanding orang sahwasa dari rumah orang munawasa pas kalau pain ngakan abi telowe betul apa punten betal apa punten? Tak betal sebab kelop melana tepat bulan Ramadan paling nyaman kita jadi orang pikun cekut kelop beda dengan puasa tidak beda dengan sholat lamun sholat kelop pain mun banyak tetap meta lagi bah bodoh dengan salat tak usah banyak telur bereng akan pentola bakso situ kan itu maka kalau paen tetap betal sholat anapa mak bidah lamun sholat betal senaos seeder tak sampai telur bereng tapi mun puasa make telur bereng mun kalau paen tetap apa tak napa mak bidah sebab dalam pasar menikah tak ada kelakuan semakin ngak jaban tepat apa napa kelakuan apa pasar udah masalah itu napa lemes jawan sera kadang tak pasar mas melemes gini karena pasar menikah ada kelakuan sebisa makin ngak jaban tepat apa maka makailah abi banyak mun kelupain mun tak sengaja menikah tak beda sarang sholat mun sampai banyak mesti betal sengaja atau tak sengaja contohnya umpama sedekah tepak Allahu Akbar mari walad dallin ngetelak pentola bakso palang sing podo kita sampai ambil pentola bakso le enggak kok tepak ruku jadi tak bisa banyak lah ampun umpama jaga dari tahiyat asyhadu an la ilaha illallah ngetelak pentola bakso bae kalah kita sampai yabi enggak jauh waktu natek gini lagi jadi orang salat lebih apa banding orang orang ngajima ini kan mata lagi ke bahasa jima ajima keng mun asalaman nyiom tak betal lemon salat tahu saja mak kunyi yang baik lah ampun buat sebab betal bu lagi
Loh nikah bela nak setiap orang saat sholat mesti apa? Muga-muga kula sampai saja kelaban keterangan hibur kak dito sedojo oning deka manfaata ben bahaya nak jingkel sholat. Muga-muga kula ben patah panjenengan saja sajen istiqomah ketika sholat selama waktu. Amin Allahumma. Saampun ketika istiqomah muga-muga sareng ajunan Allah paringin rezeki nikmat ngelakonin sholat. Amin Allahumma. Nikmat ngelakonin sholat. Amin Allahumma. Lamun ampun nikmat ngelakonin sholat mereka ada rasa berat sama sekali korang meloh sampai berdebaktul ulama mereka saking nikmat sholat nikah sampai andik pikiran saneka engkau ipa masuk swarga aja engkau ker pikiran anda abanje engkau ya aja anak apa makir pikiran debu nese ulama nikah takut neng swarga ada sholat engkau mensampian biar kan sansen jandang nang swarga ada letak mukallaf apa ben bisa ada sholat pas saya ada nyaman nang swarga karelon kelontok bidadari jeneng lemen bangsana ulama senikmat ke sholat ni kakir pikiran nang swarga beda sholat nama bunten ni kan beda ulama si kedua ngenangan ke pikiran kadik nikah saking nikmata aso sampai beda batul ulama kan itu andi pikiran sedeka cek saking sengkok soro mele angok dimma masuk swarga ben asolat engkok mele asolat tak usah masuk ke swarga encak kula sampean tak orang tak beres nih di swarga itu jelas kadik nikah nang Quran ben hadis teh lemak beda ulama andi pikiran cek saking sengkok soro mele angok dimma masuk swarga ben asolat engkok mele asalat sebab kenapa ben ulama menikah engkau asolat lagi nikmat seakan-akan leningalen dekat ajuna Allah subhanahu wa ta'ala lah nikmat luar biasa maki apa masuk swarga beda bareng lain seroporo sedangkan nang swarga nikmat paling nikmat ningalen Allah lengkok setia cuma asalat seakan-akan nikmat ningalen Allah mak beda bareng lain geberoporo enjek engkau asalat tabein mungkin lebih sampean rakyat coro mele swarga apa sholat aduh tak coro mele lemele kada umpama na BNPC makin bodoh kak tuan datang dari Kalimantan saya kak tuan saya nih kantor nikah matuana Lutfi nikah penakan gula penakan dubobo saya haji lan saya matsulan nikah Lutfi nikah penakan dua bawa kula saat dua aki kula lamba sementak dia tahu neng ikan mati lu lagi orang kula terlalu mati men neng daerah kantor nikah datang ke kantor maktapes dan kresek PC semiliar pas orang sengebe PC kira ngocak jimat sulam nikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kaula nak cegi kak dintok maktabis semiliar. Pasera segelem prai solat mulai deki sobu sampai esak 5 waktu prai solat bikula fajar semiliar. Sekesokan nyara angkat tanang rakira ada rumah. Semiliar prai solat 5 waktu. Marine kayak kodoen boleh tak apa-apa sepenting prehi 5 wak rakira dulu takut sampean atanya kula mun sampean Mas Duladim de remah mengkula jawab seneka setan kula kotok ke kuping setan lo bener kula ngocak Mas Duladim terima Mas Duladim eman neka urusan sholat, woi kodoen beres, mung kita kota sapora nangis sampai minta sapora dari Allah. Innallaha ghafurur, kau jangan saya. 500 Mas Duladim, kebai bangun masjid atau madrasah. Sampean mangken nang akhirat nang siratal mustaqim, sekoca aki kenen pada bi obu tajem pada bi. Napa todik sekangku nyokorobu
Sampean numpak masjid saya bangun sareng sampean. Orang pada sot ngarsot kabeh takok geger. Sampean nang tenang numpak masjid marga sampean abangun mas. Kocaan saya. Man betul latin terima persiapan numpak masjid pagi neng ahe. Kare senapa? Kare lemara. Seduratos kaangku agabeiro. Minimalis nih kini andi gonteng keramikan nih andi roh andi masjid pagi persiapan nang akhirat pasti andi roh kare senapa telora seduratos kaangku meleh mobil Innova bekas nikah 200 ju solar lanyo nikah andikmu Roma andi, mobil andi, neng akhirat andi persiapan numpak mas. Gendeng sampai jadi mau tak terima. Gojaan saya. Karesan apa? Karesa. Keben apa status nih? Nyari perabun serat. Kira-kira nemu nih, mas kabin 100 juta. Waduh, remah nih kaki. Kobil tu nikah haha. Mungkin apa lagi? Bineratin romang gendeng pagi andi mobil neng akhirat andi persiapan numpak mas. Terima betul latim iman kojaan se. Tapi dia punya kanjeng Nabi. Tariku sholat mamkut wa ala ghairil Islam yamut. Tariku sholat dining orang saat tinggal sholat mamkutun penkai bentunin sarana Allah. Secek sarana wa ala ghairil Islam yamut ben ngambeteraki mate na mate kaper mun mate kaper percuma saya bangun masjid cek cuma situng masjid saya bangun masjid sa Indonesia eka dibiin bene kun namung sa Indonesia masjid sa dunya eka dibiin tapi mate kaper amur ke ta salat atinggal salat 5 waktu gila percuma saya bangun masjid percuma sebab tak andi kar marga atinggal so luneng ningkah para alim ulama beles nih sarka kuda sampai saja ngajak bedaki peringatan Isra wal Mi'raj maklekul sampai selamat sedo nyango iman Islam marga keteh anja gede ke salat selama waktu amin Allahumma para rabu sesangat beten kalamul jakit kak dinto saya bisa beten kaulo sampai aki didik banyak moga bodo manfaat amin Allahumma moga-moga kubur dari kak dinto aube sajen ketika sholat selama waktu sajen khusyuk dalam sholat sehingga sholat saya kelako bisa ongku-ongku tanha anil fakhsya wal mungkar nyeke dari kemungkaran mun nyeke dari kemungkaran maka berarti ngantos rabu na malaikat maut kelaben ngelakonen iba sebab orang mati kadito pada taoning kula sampean kapi ngantos rabuna malaikat maut sedangkan rabuna malaikat maut ada tandena melana cek sampai meninggalkan Islam takut tepak meninggalkan Islam malaikat senyabutannya bedeteng naudzu billah moga-moga istiqomah dalam keberadaan Islam iman amin Allahumma amin para rabu saya sangat beten kalau wal jaki saya paling akhir kula ngemis dek kepada panjenengan saja manabi ator beten kaulo bede sakeleroh moga ajun Allah nyontuwana moga esa ora aga keleroan kaula manabi bede saya bener moga eka terima itu diakina ilmu samanfaator barokah amin Allahumma amin para rabu saya sangat beten kaulo yakin cukup sekadito ihdinas siratal mustaqim nikahnya mana borongan nikah soro pidato ki soro do moga-moga borongan ke swarga amin Allahumma sebab orang ke swarga nikah boroh ulah emot nang kitab terangake Kanjeng Nabi nikah saben pukul 12 ke atas dan nikah ampun nyendemen para sahabat seiktikaf sesolat malam nang masjid ngatengane ngalen kadito pas beda salang sit sahabat asolat nang cobuco nikah sambil nangis
nangis maca ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kata totok maca ayat innallaha ashtara minal mu'minina nangis dari ada boleh innallaha ashtara. Jadi pas Kanjeng Nabi ini tepak nyendemi siapa aja salat maca ayat innallaha ashtara nangis tak totok dia. Ngalain semain pas metuana di Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemarin sholat subuh di kanen sareng Kanjeng Nabi. Abu Bakar, ana pas sampean malam aku ninggalin sampean sholat sambil maca surat ayat innallaha ashtara tak totok. Wah langsung nangis. Aduh Kanjeng Nabi, kaji napa jeneng Allah Taala menika ada sesamar dekat Allah Taala. Debuna Allah Taala ngubengen aben orang mukmin bentunya orang mukmin yo bengen kelaban swarga caocan orang ngobengen mon beda cacat temu beda ciri tak kira kasokan sedangkan Allah Taala ni ada sesamar ke Allah dek remau nangis pas ada bu saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar sampean kudu oneng ki Allah Taala ngobengen orang mukmin ni keborongan mon borongan make beda selotok dididik nisbatan melepau pas beda selotok nang dalem norok tembeng ki paju ki oleh PC ki muga-muga kula sampeyan saja rombongan nang bingkena hadratul marhum wal maghfurlah Kiai Muntasor amin Allahumma muga-muga borongan bisa faati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma. Allahumma ij'alna min 'ulama'ikal 'amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim qadir. Allahumma iftah 'alaina wa 'ala auladina wa dzurriyyatina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna wa 'allim auladana dzurriyyatina al-'ilma al-hikmata bil ladunka ya karim. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajana wa talamidana mimman yuhyi ahkama syari'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ahyina hayata su'ada wa amitna mauta syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan nuhassiru biha dzurriyyatan thayyibatan wa ala alihi wasallim bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.